Slime Miner, open mo DJ BlueStack mo nga linon mo or DJ main, open. Tapos, try nag-load. BlueStack king ka LD player kanyak nalaglagan namin ka LD player kanyak. O click mo di Slime Miner. Tapos, titas mo dito is Slime Miner ket guild war ken DJ kasta, DJ Slime Race. Tapno no alis to detoy, kinas mga ag-record ka ti Stephen, ti Macrona. Tapno no pa. Iti nag-record, i-press mo di F10, F10 yan ta keyboard, tapos press mo F10, tapos i-close mo lang ang adagos tapno no mga custom dati window ti pa nag-record. Dati ni. Tapos press mo di start recording, tatan, agi kwakan, agi kabil katasan, kasi ko makadati ni, click ta dati X, tapos, alaim dagito yan, dito reward din, click mo di jay, click, di kasta reward, tapos claim, delete mo detan, tapos EX mo, tapos mapangka dito yan, dito nga parte na tayo guild war, click mo, then, plaza, then, attendance, orehang kamit ki dadat attendance na nga madansa points na dati nga maalam nga guildstone eh. Ang latan naka-automate, ikom latan. Tapos back mo, dati back arrow. Tapos, mapangkati guild war, enter. Tapos, may awanti kastatatayan no kas parigan man nga adda, i-enter mo lang detoy, magkita kat kalabanan mi giant. Namagyan to kanyak maminsan no kas parigan adda makalaban. Taptan, yan tayo ukin na nga slime race. Urehan mo i-close ko na lang data no nakapakita lakit dito na base na dito nga digitan eh. Dito nagsinan flag, sinan scroll i-click mo. Tapos slime race, tapos tayo slime race scroll mo pababa mo mo makita di slime race ito yung pa-custom. Yung screen mo, click mo enter, tapos matching kuna na. Yung no kababaror mo ilagin da yan tabagin bakawan digiti na niya, digiti karakter mo. Ito slime mo, nakit di. Gikabil ka no ka, kasla ko makadeta ket naawan ko madeta. Keno agsukat ka, kasi pa may check mo di kayat mga sukatan, tapos i-click mo di kayat mga pangsukat. Kasi no i-click mo lang kasta, tilang masukatan, iti left side lang no ko nga banda. So, nakasukat ka no nakakabil ka slime mo, matching, agpili ka no, so sikat ka nga tuwan kas pagarigan iti combat power, okay mo. Yan no saan, agpili ka, match. Change ko na free, diya ka mo, maminliman sa ti free. Oops, ito sikat, may kadwa ka nga tuwan, okay lang ta dito yan. Game start. Okay, game data, naka-game na kastan. Ito din record mo, di ba? Dito stop mo dito yung recording mo. Tapos pinag-ikabil mo ti kastan, okay na nga nagan na detoy shortcut tapno isuntula ti press mo masapol ada shift na. Shift G kasi kumawi na shift H depende. Ako detoy ada ngamin makrok kadiyahin so nga kung ito sa detoy. Makrok kadiyahin ket shift W sa zero grugi. Tatan numalpas detoy mga ramid kanto man ti makro ng tapno na agtuloy-tuloy nga aglalaban. Rita, tayo pasen ako. Yan dyan macro setting mo akit
kita may ti setting na ya kita dati nagsinan setting na ni script setting ko na ti check mo no ko dati run for mano nga duration na may sa oras no kangen gapo ta apag bitmap la detoy so nga jloop latan 5 times or 10 times kas jelaeng no ka pamayam o tatan nalpas dati na so mangaramid ka man ti sa bali nga macron kasi di jay macron nga pa nag-open tadigiti o kinas mga reward mo kada hanggang na yan Guild War. Tatan, kinanggang slime race ko nakit di. Tatan mo pinagaramid mo press mo F10 na partakan, di ba? Tap nagparang data window. I mean, drum na i-press F10 tap nagparang data window. Maminsan ko nakit di. Tano nagparang start niya ka start recording, click mo dito confirm, tapos matching, tapos game start. Okay, DJ no kwan. Kita mo lang yung interval na. I-stop mo, either dito or F10, yung may met dito, ito yung stop button na, tinasinan square. Tatan naganam dito yan, Shift L kaspari, gantan dito yung bagbaga ko na, setting na, pagbali ng mga 5 or 10, depende yung ticket mo. Let's say, kabigat 5. Tapos, interval, DJ na ginana, DJ kastana, DJ no, kasparigan na nalpas nukat. DJ kwan, dito kabil mo, 3 minutes. Tapos, i-save mo, yung setting na. Basta, save. Katno into no sumaron no, Marika to malpas dati pakitak. Derdiretson to di jayan, aglulup isunan to latat man klik-klikan, oray agay ayam kat sa bali, oray mga open kat sa bali nga window, is parigan ko makasta. Agkuhan lata, naka-play lata, dito kasi separate no ka, oh. Testing ta, Shift L DJ, di ba? Shift L. Tama, mong pimpindutan ta keyboard mo, makamuisunan. Nagkiklikan. Ngayon hamono ka una iyal alis to DJ agi record ti kasta at script na ket kinas na nga baka no naglagbasit data pinagloading data game mo ket o kinas na nga na advance no ka una ito pinag click mo di awanen na forward ka no kwan madino ka di click mo jay program mo nga scripten kasi jay no kwan di jay na ikabin mo met di setting jay loop nan uri naka-open di kita sa bali nga window mo bay amlat tan i-check mo tulat tan no nalpasen tas jay ngam no kayat mo nga ada oras mo mabaling nga manualan mo kwan ayamen naawan, madamat lutong ko makas, ano ka, i-custom de macro na. Ano ka? Okay, sige.